ಮಹಾಭಾರತ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಲಿ ಹೋಗುವ ಬನ್ನಿ ಯಾತ್ರೆ. ನಮ್ಮ ನೆಲವಿದು ನಮ್ಮ ಜಲವಿದು ದೇಶವ ಕಾಯಲೇಬೇಕು. ಶಾಂತಿ ಕದಡುವ ಶಕ್ತಿಯ ತುಳಿಯಲು ನಾವೊಂದಾಗಲೇಬೇಕು. ಮಹಾಭಾರತ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಲಿ ಹೋಗುವ ಬನ್ನಿ ಯಾತ್ರೆ. ನಮ್ಮ ನೆಲವಿದು ನಮ್ಮ ಜಲವಿದು ದೇಶವ ಕಾಯಲೇಬೇಕು. ಶಾಂತಿ ಕದಡುವ ಶಕ್ತಿಯ ತುಳಿಯಲು ನಾವೊಂದಾಗಲೇಬೇಕು. ಭರತ ಖಂಡದ ಕುವರ ಜನಸೇವಾ ರಂಗದ ಧೀರ. ಕತ್ತಲೆ ನೀಗಿಸಿ ದೇಶವ ಬೆಳಗುವ ಬನ್ನಿರಿ ಬನ್ನಿರಿ ಜನರೇ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ತರುವ ಮಾರ್ಗವದೊಂದೇ. కొండల్లో కోనల్లో కోయిల రాగాలే విన్నాను పొద్దుగాల. పుత్తూరు వంశాన కొడుకు పుట్టంగానే ఉప్పొంగే నింగి నేల. ఉయ్యాల జంపాల ఊపెటి అమ్మ ఎవరంటే ప్రేమ గల్ల తల్లి వెంకటమ్మ. ఉగ్గు పాలలోనేమి కలిపి పోసినాదో అగ్గి పిడుగులాగా వాడు పెరిగి పెద్దయినడమ్మా. ఆడి కథ నేడే వినరమ్మా. ನಾನು ಕಾಸಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವಂತವನಲ್ಲ, ಜನಗಳ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂತು. ಜನಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ದುಡ್ಡು ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಜನಗಳ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮಂಜನ್ನ ಮಂಜನ್ನ మహారాజు నువ్వన్న, మనసారా ప్రేమించే మా అందరి పెద్దన్న. మంజన్న మంజన్న మహారాజు నువ్వన్న, మనసారా ప్రేమించే మా అందరి పెద్దన్న. నడిచే నవ చైతన్యం నలుగురికి ఉపయోగం. చరితన లిఖితం చేస్తూ చెబుతున్నా తన కథను. బాగుల మట్టిల పూసిన ముత్యం అన్నా మంజన్న. బాగుల మట్టిల పూసిన ముత్యం అన్నా మంజన్న. నిలువెత్తుగా ఎదిగిన నెత్తుటి సత్యం అన్నా మంజన్న. నిలువెత్తుగా ఎదిగిన నెత్తుటి సత్యం అన్నా మంజన్న. మంజన్న మంజన్న మహారాజు నువ్వన్నా, మనసారా ప్రేమించే మా అందరి పెద్దన్న. ఊరంతా వాడంతా తన అన్నదమ్ముళ్ళే, తన అక్క చెల్లెళ్ళే. అతన్నే కన్నగాని అందరి తల్లులకు పెద్ద కొడుకోలే ఎదిగాడే. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನನ್ನ 33 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು MLA ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜನ. ಅದು ಇವತ್ತೇನಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್, ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ವಂದಿಸಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಾನೇ ಇವತ್ತು ನಾನು 34,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ. నీ తండ్రి సేవల్లోన నీ కన్నా ముందు మాకింకా గుర్తున్నాడు నెంబరు గోవిందు. పెద్దయ్యా సేవా గుణమును పునికి పుచ్చుకొని మంజన్న నిలిచావేను మా అందరి ముందు. ఆడదిన్నవో ఏడవన్నెవో ఎంత శ్రమించావో, నీ తిప్పలు నువ్వే పడ్డావు పెను ఉప్పెన అయ్యావు. సరిహద్దులు అన్నీ చెరిపేసివో ఉద్యమమయ్యావు. ఉద్దండులకైనా నిద్దుర చెదిరే యుద్ధమన్నను. అన్నా అంటే నేనున్నానంటాడు అన్నా మంజన్న. మన ఆపద సాపద తీర్చే మిత్రుడు అన్నా మంజన్న. తుమ్మెదాలో తుమ్మెదాలో అమ్మలాంటి కమ్మనైన గుణముంది నీలో. తుమ్మెదాలో తుమ్మెదాలో నలుగురు నలుసుల తోడ బుట్టిన బంగారం నువ్వో. పెద్దన్న వెంకటరమణ ప్రేమ గల్లోడు, తమ్ముళ్ళు అనంత శబరి ఇద్దరు లక్ష్మణులు. నీ
సగభాగం గీతమ్మ నిన్ను లాలించే ఇంకో అమ్మ నీ పృథ్వీ దివ్య గగనోనితను మళ్ళీ మళ్ళీ నీ ಜನ್ಮ ಒಂದು ಆಂಗ್ಲ ಸಮಯ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದೇ ₹1 ಕರಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು 1850 ಕೋಟಿ 46 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕು. 700 ఆలయాల నిర్మాణంలో భాగం ఎవ్వరికీ కలగలేదు దేశంలో ఈ భాగ్యం బాలలకు బడులే గట్టి భవితను ఇచ్చావు రైతన్నల రక్షకుడయ్యి మనసున నిలిచావు మన ఆడబిడ్డల కళ్యాణానికి అండగా ఉన్నావు ముల్బాగల్లో నీ సేవ పొందని ఇల్లంటూ లేదు అనువంత స్వార్థము లేకుండా అడిగింది ఇస్తావు ఆ పదవులు పైసల కన్నా ప్రజలే ప్రాణం అంటావు పడగొట్టిన కొద్దీ పడగే విప్పును అన్నా మంజన్న పడగొట్టిన కొద్ది పడగే విప్పును అన్నా మంజన్న ఇక దేశం మొత్తం పలికే పేరు కొత్తూరు మంజన్న ఇక దేశం మొత్తం పలికే పేరు కొత్తూరు మంజన్న ముల్బాగల్ నేలే తనకు ఇల్లు అంటాడమ్మా జనము పిల్లలు అంటాడమ్మా పగవాళ్ళైనా ప్రేమించేటి చల్లని మనసున్నోడు మన కొత్తూరు సిన్నోడు మన మేలే కోరి మనకు అండగా నిలబడ్డాడు అది చిన్నోడే అయినా అందరి బాధ్యత తనదంటాడు పైనున్న దేవుడు ఏదో రూపం దాలుస్తాడు మనుషుల్లే మారి మంచి సేవకుడే అవుతాడు ఇట్లా మన కోసం వస్తాడు जय बोला कत्तूर महाराज के जय बोला कत्तूर मंजಣ್ಣ ಗೆ ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾನೆಲ್ಲೂ ಮೀಡಿಯಾಗೆ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗಲೂ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಜೂನ್ 11ನೇ ತಾರೀಕು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷವೂ ನಾನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಗೋಶಾಲೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಅನಾಥಾಶ್ರಮ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮೊದಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟೆ. ಒಂದು 2 ವರ್ಷ. ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳದ್ದು ಒತ್ತಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, 1 ವರ್ಷ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ, 1 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ, ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಅಂದರೆ 2 ನನಗೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ಕೋಲಾರು 2 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ. ಯಾಕಂದರೆ 2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ MLA ಆಗಿರೋದು ನಾನು. ಮುಳಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ MLA ಆಗಿದ್ದೆ, ಈಗ ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ MLA ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ 2 ಜನನೂ ನನಗೆ ಇದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಇವಾಗವರೆಗೂ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ, ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ, ನಿನ್ನೆ 10 ತಾರೀಕು, ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು, ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಾನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಕೋಲಾರೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದೆ, ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದೆ. ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಅಂಜು ಬಾಸ್ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಅಲ್ಲೇ, ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕು ಜನಕ್ಕೆ, ಕೋಲಾರ ಜನಕ್ಕೆ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅಂಜು ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯತೆ, ತುಂಬ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತೀವಿ, ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಂಜು ಬಾಸ್ಗೆ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಲಿ, ಆಯುಷು, ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕೋ ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಅಮಾನಣ್ಣ ಅವರು, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನಮಗೆ ಆದಿನಾರಾಯಣಣ್ಣ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಲೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಗದ ಲೀಡರ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರೆಡ್ಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ರೆಡ್ಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ನಮ್ಮ ಜಬೀವುಲ್ಲಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಾಗ ನನ್ನನ್ನು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂತು, ಅವರು ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೂ ಏನಂದರೆ ಜನ ಕೇಳೋದು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಜು ಬಾಸನ್ ಕೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಮೇಶಣ್ಣ ಎಲ್ಲೋದ್ರು, ರಮೇಶಣ್ಣ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರು. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜನ, ನೀವು ಅಷ್ಟೇ, ಇವರು ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ,
ಪ್ರೀತಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಜನ ಕೇಳೋದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಆಸ್ತಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ಅಂತಸ್ತಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು. ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಬರ್ಕೊಡು, ಮನೆ ಬರ್ಕೊಡು, ನಿನ್ನ ಜಮೀನು ಬರ್ಕೊಡು ಅಂತ ಯಾರೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡದೇ ಇರುವಂಥವ್ರು ಮೂರ್ಖರಾಗ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಜನ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಂಜು ಬಾಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆ ಟೀಮ್ ಇವತ್ತು ಕರೆದಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಮಾನ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೂ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಸುಬ್ಬರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆದಂಥ ಜಬೀವುಲ್ಲಾಗೂ, ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಊಟ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಮಂಜು ಬಾಸು, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಮಗ, ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಜು ಬಾಸ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸಲ ಧನ್ಯವಾದ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಅಂಜು ಬಾಯ್ಗೆ, ಅಂಜು ಬಾಯ್ಗೆ, ಅಂಜು ಬಾಯ್ಗೆ.